مرحبا أصدقائي، فيديو جديد يضم مجموعة جديدة من الجمل والتعابير لتعلم وفهم اللغة الفرنسية على قناتكم فرونسي ما بطاي. فوالا، إذا كنتم مستعدين نبدأ على بركة الله. فوالا سي بارتي. مع أول تعبير: ستفسد كل شيء. كيف نقول هذا التعبير باللغة الفرنسية؟ ستفسد كل شيء، ستفسد كل شيء. نعم، باللغة الفرنسية نقول Tu vas tout gâcher, tu vas tout gâcher, tu vas tout gâcher, tu vas tout gâcher. ستفسد كل شيء، tu vas tout gâcher. أو ستضيع كل شيء، نفس المعنى، ستفسد كل شيء أو ستضيع كل شيء. Tu vas tout gâcher, tu vas tout gâcher. نعم، نمر إلى التعبير الموالي: لم أكن على علم، لم أكن على علم. كيف يمكننا أن نعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟ لم أكن على علم، لم أكن على علم. نعم، نقول J'y étais pas au courant, j'y étais pas au courant, j'y étais pas au courant, j'y étais pas au courant. لم أكن على علم، j'y étais pas au courant. Voilà, on passe à une autre expression. ماذا اشتريت؟ هذا السؤال، ماذا اشتريت؟ إذا أردت أن تسأل شخصا ما ماذا اشترى، كيف تطرح عليه هذا السؤال باللغة الفرنسية؟ ماذا اشتريت؟ نعم، نقول Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? أو تقول Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? ماذا اشتريت؟ ماذا اشتريت؟ Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? Voilà, تعبير آخر. ماذا تنتظر مني؟ ماذا تنتظر مني؟ كيف نقول هذا باللغة الفرنسية؟ ماذا تنتظر مني؟ ماذا تنتظر مني؟ نعم، نقول Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? ماذا تنتظر مني؟ Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? ماذا تنتظر مني؟ Qu'est-ce que tu attends de moi? نعم، نمر إلى التعبير الموالي: J'ai été sûr que tu vas changer d'avis. J'ai été sûr que tu vas changer d'avis. J'ai été sûr que tu vas changer d'avis. نعم، ماذا تعني هذه؟ حاول التفكير قليلا. نعم، هذه الجملة تعني كنت متأكد أنك ستغير رأيك. كنت متأكد أنك ستغير رأيك. J'ai été sûr que tu vas changer d'avis. J'ai été sûr que tu vas changer d'avis. J'ai été sûr que tu vas changer d'avis. Voilà. نمر أصدقائي إلى تعبير آخر. لقد جربت كل شيء لكن لا شيء يعمل. لقد جربت كل شيء لكن لا شيء يعمل. نعم، نقول هذا باللغة الفرنسية: J'ai essayé tout, mais rien ne fonctionne pas. J'ai essayé tout, mais rien ne fonctionne. لقد جربت كل شيء لكن لا شيء يعمل. J'ai essayé tout, mais rien ne fonctionne. J'ai essayé tout, mais rien ne fonctionne. لقد جربت كل شيء لكن لا شيء يعمل. J'ai essayé tout, mais rien ne fonctionne pas. Voilà, نمر إلى التعبير الموالي: لماذا تحدق بي هكذا؟ لماذا تحدق بي هكذا؟ التحديق عندما شخص يثبت النظر بك. لماذا تحدق بي هكذا؟ نعم، والسؤال: لماذا تحدق بي هكذا؟ باللغة الفرنسية نقول Pourquoi tu me fixes comme ça? 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 نعم أصدقائي، نمر إلى تعبير أو جملة أخرى. أنا أكره أن تحدق بي هكذا. أنا أكره أن تحدق بي هكذا. نعم، كيف نقول هذا باللغة الفرنسية؟ أنا أكره أن تحدق بي هكذا. نعم، نقول Je déteste que tu me fixes comme ça. 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 أنا أكره أن تحدق بي هكذا. Je déteste que tu me fixes comme ça. Voilà, تعبير آخر. لماذا ينظر الجميع إلي؟ هل قمت بفعل خاطئ؟ لماذا ينظر الجميع إلي؟ هل قمت بفعل خاطئ؟ نعم، كيف نعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟
نعم باللغة الفرنسية نقول Pourquoi on me fixe j'ai fait une bêtise Pourquoi on me fixe j'ai fait une bêtise هو تساؤل j'ai fait une bêtise هل قمت بعمل خاطئ Pourquoi on me fixe j'ai fait une bêtise لماذا ينظر الجميع إلي هل قمت بعمل خاطئ Pourquoi on me fixe j'ai fait une bêtise Voilà تعبير آخر الوقت يمر بسرعة الوقت يمر بسرعة كيف نقول هذا باللغة الفرنسية نعم Le temps passe très vite 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 الوقت يمر بسرعة Le temps passe très vite نعم تعبير آخر كنت قلق عليك كنت قلق عليك Comment on peut dire ça en français Voilà ici mes chers amis de réfléchir un petit peu Voilà en français on dit J'ai été inquiète pour toi. J'ai été inquiète pour toi. كنت قلق عليك. J'ai été inquiète pour toi. J'ai été inquiète pour toi. كنت قلق عليك. Voilà, on passe à une autre expression. سوف أشتاق إليك. سوف أشتاق إليك. سوف أشتاق إليك. كيف نقول هذا باللغة الفرنسية؟ سوف أشتاق إليك نعم باللغة الفرنسية نقول Tu vas me manquer Tu vas me manquer Tu vas me manquer سوف أشتاق إليك إذا أردت أن تقول هذا لشخص ما تقول باللغة الفرنسية Tu vas me manquer Tu vas me manquer سوف أشتاق إليك Tu vas me manquer Tu vas me manquer Voilà تعبير آخر لقد بحثت عنك في كل مكان لقد بحثت عنك في كل مكان نعم كيف نقول هذا باللغة الفرنسية لقد بحثت عنك في كل مكان نعم باللغة الفرنسية نقول Je t'ai cherché partout Je t'ai cherché partout بالصراحة نقول Je t'ai cherché partout Je t'ai cherché partout لقد بحثت عنك في كل مكان Je t'ai cherché partout Je t'ai cherché partout لقد بحثت عنك في كل مكان نعم تعبير آخر لا تتكلم أمامه أو لا تتحدث أمامه لا تتكلم أمامه باللغة الفرنسية نقول نعم Ne parle pas devant lui Ne parle pas devant lui Ne parle pas devant lui لا تتكلم أمامه أو لا تتحدث أمامه Ne parle pas devant lui 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 نعم تعبير آخر أنا أعرف ما تشعر به أنا أعرف ما تشعر به كيف نقول هذا باللغة الفرنسية كيف نعبر عن هذا باللغة الفرنسية نعم Je sais ce que tu ressens Je sais ce que tu ressens أعرف ما تشعر به Je sais ce que tu ressens 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 أنا أعرف ما تشعر به Je sais ce que tu ressens Voilà تعبير آخر حد موفق كيف نقول هذا باللغة الفرنسية حد موفق نعم باللغة الفرنسية نقول bonne chance حد موفق bonne chance Voilà mes chers amis c'est la fin de vidéo j'espère que ça sera bénéfique pour vous et moi aussi je vous souhaite une bonne chance dans l'apprentissage de la langue française voilà si vous avez une question n'hésitez pas de l'écrire dans l'espace commentaire Allez, on se voit plus tard, Inch'Allah. Allez, ciao.